अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, बच्चों के अच्छे माना वाले इस्लामिक नाम रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नामों के असरात बराह रास्त बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ते हैं। इसलिए ख़ास तौर से इस पहलू की तरफ तवज्जो देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने बच्चों के अच्छे माना वाले इस्लामिक नाम रखा करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन लोगों को उनके नामों के ज़रिए से और उनके वालिद के नामों के ज़रिए से पुकारा जाएगा। इसलिए अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो। तो आज मैंने आप हज़रात के लिए कुछ नामों का इंतखाब किया है, जिन नामों के मीनिंग और उनकी मालूमात मैं आप हज़रात के सामने नकल करने वाला हूँ। अब सवालात बहुत सारे थे, इसलिए कमेंट बॉक्स बनाना पड़ रहा है। अगर हर नाम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाए तो बहुत सारे नाम रह भी जाएंगे और बहुत वक्त भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल जो है किस नाम के ताल्लुक़ से है। पहला सवाल है शुमाइला फ़ातिमा नाम के ताल्लुक़ से, और सवाल कुछ इस तरह से है, शुमाइला फ़ातिमा नाम रखना कैसा है, प्लीज़ बताइए। देखिए, शुमाइला ये एक सहाबिया का नाम है, लेकिन इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ जो है वो कुछ इस तरह से है, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। शीन है, मीम है, या है, लाम है और आखिर में हा साकिन है। शुमैला, मीम या ज़बर मई के साथ है। शुमैला ये एक सहाबिया का नाम है और बहुत मुबारक नाम है। चुनाचे शुमैला हम अपनी बच्ची का नाम रख सकते हैं और इस नाम के आगे फ़ातिमा भी लगा सकते हैं, क्योंकि फ़ातिमा बहुत मुबारक नाम है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और चहेती बेटी का नाम है, जो कि खातून जन्नत भी है। तो शुमैला फ़ातिमा करके भी बच्ची का नाम रखा जा सकता है। दूसरा सवाल जो है अज़हा नाम के ताल्लुक़ से है, और सवाल कुछ इस तरह से है, अज़हा नाम का मतलब बताइए। देखिए, अज़हा ज़ुआद के साथ और आखिर में बड़े हा के साथ, या मकसूरा के साथ अज़हा, इसके माना है कुर्बानी का दिन, कुर्बानी का वक्त। इसी तरह एक लफ्ज़ है ज़ुहा, ज़ुहा दिन चढ़ने के वक्त को ज़ुहा कहते हैं। इसी तरह सूरज की रोशनी या बातचीत का वाज़े हो जाना, ये भी इस नाम के मानी आते हैं। तो अज़हा और ज़ुहा दोनों तरीके से अगरचे हम अपनी बच्ची का नाम रख सकते हैं, मगर ज़्यादा बेहतर ये है कि बच्ची का नाम सहाबियात के नामों में से रखा जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है और अफजल तरीक़ा भी है और बाइस बरकत भी है। लेकिन माना के एतबार से, मानी का लिहाज करते हुए बच्ची का अज़हा नाम रखने में किसी भी तरह की कोई ख़राबी की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। चुनाचे हम अपनी बच्ची का अज़हा नाम रख सकते हैं। तीसरा सवाल जो है मायशा नाम के ताल्लुक़ से है, और सवाल कुछ इस तरह से है, मायशा नाम कैसा है। देखिए, मायशा आखिर में हा साकिन के साथ मायशा, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके माना आते हैं एक चीज़ को दूसरे से मिलाने वाली। मायशा नाम रखना जायज़ है, हम अपनी बच्ची का मायशा नाम रख सकते हैं। अलबत्ता मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी बच्ची का नाम मायशा के बजाय आयशा करके रख लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है और बाइस बरकत भी है। और नेक फाली के तौर पर इंशाअल्लाह इस नाम के असरात बच्ची की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ेंगे। चौथा सवाल जो है वो अनाविया नाम के ताल्लुक़ से है, और सवाल कुछ इस तरह से है, अनाविया नाम के मीनिंग क्या है और क्या यह नाम सही है। देखिए, अनाविया वाव के साथ ये लफ्ज़ काफ़ी तलाश के बावजूद हमको नहीं मिल सका। बज़ाहिर ये एक मुहम्मल लफ्ज़ मालूम होता है, फ़िरोज़ुल लुगात के अंदर भी इसको काफ़ी तलाश किया, लेकिन ये लफ्ज़ नहीं मिल सका। इसके अलावा अरबी, उर्दू या फ़ारसी की डिक्शनरी के अंदर भी ये लफ्ज़ नहीं मिल सका। चुनाचे आप बिला तहक़ीक़ अपनी बच्ची का अनाविया नाम ना रखें, और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अनाविया के बजाय आप अपनी बच्ची का नाम अनाबिया करके रख लीजिए, बा के साथ अनाबिया। इसके माना आते हैं मुश्क, या मुश्क की तरह एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है, उसको अनाबिया कहते हैं। चुनाचे हम अपनी बच्ची का अनाबिया नाम रख सकते हैं, लेकिन अनाविया जो लफ्ज़ है ये लफ्ज़ किसी लुगत की किताब के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए बिला तहक़ीक़ आप ये नाम अपनी बच्ची का ना रखें। अगला सवाल जो है अल्फ़ान नाम के ताल्लुक़ से है, और सवाल कुछ इस तरह से है, अल्फ़ान नाम के मीनिंग क्या है, प्लीज़ रिप्ले करो सर। देखिए, काफ़ी तलाश के बावजूद ये लफ्ज़ भी हमको लुगत की किसी किताब के अंदर नहीं मिल सका, चाहे वो अरबी की लुगत हो, उर्दू हो या फ़ारसी हो, किसी भी लुगत के अंदर ये लफ्ज़
نہیں مل سکا، بظاہر یہ بھی ایک مہمل لفظ معلوم ہوتا ہے، اس لیے بلا تحقیق اپنے بچے کا یہ نام بالکل بھی نہ رکھیں۔ فیروز اللغات کے اندر ایک لفظ ملتا ہے الفن، اس کے معنی ہے تکل یا ایک بڑی پتنگ، لیکن نام رکھنے کے لحاظ سے اس کے معنی بھی جو ہے مناسب معلوم نہیں ہوتے، اس لیے بچے کا الفان نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ الفان نام کے بجائے اپنے بچے کا افنان نام کر کے رکھ لیجئے۔ افنان نام جو ہے یہ بہت اچھا نام ہے، بہت پیارا نام ہے، اور یہ فن کی جمع ہے۔ افنان نام کے معنی آتے ہیں کاریگری، شاخ، چنانچہ اپنے بچے کا ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ لیکن الفان جو نام ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عربی، اردو یا فارسی کی لغت کی کتابوں کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے، اس لیے بلا تحقیق اپنے بچوں کے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اس سے اگلا سوال جو ہے سحر نام کے تعلق سے ہے، اور سوال کچھ اس طرح سے ہے، سحر نام کا مطلب بتا دیں۔ دیکھیے، بڑے ہا کے ساتھ سحر، سین کے اوپر بھی زبر ہے اور ہا کے اوپر بھی زبر ہے، سحر، اس کے معنی آتے ہیں صبح، فجر، تڑکا۔ بڑے ہا کے ساتھ جو سحر ہے، اس تلفظ کے ساتھ ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں، رکھنا جائز ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک لفظ جو ہے وہ چھوٹے ہا کے ساتھ آتا ہے، سحر۔ عربی زبان میں رات کی بے خوابی کو سحر کہتے ہیں۔ چھوٹے ہا کے ساتھ جو سحر ہے، عربی زبان میں رات کی بے خوابی کو سحر کہتے ہیں۔ چنانچہ نام رکھنے کے لحاظ سے اس کے معنی موضوع معلوم نہیں ہوتے، اس لیے اس تلفظ کے ساتھ ہم اپنی بچی کا نام نہیں رکھ سکتے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی بچی کا سحر نام کے بجائے صحابیات کے ناموں میں سے انتخاب کریں، یا پھر ازواج مطہرات کے ناموں میں سے انتخاب کریں، یا پھر امت کی جو نیک مسلمان خواتین گزری ہیں ان کے ناموں میں سے کوئی اچھا بامعنی ایک نام رکھ لیجئے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ ذکرہ نام کے تعلق سے ہے، اور سوال کچھ اس طرح سے ہے، ذکرہ نام کیسا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ ذکرہ کو لکھنے کا اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ ذکرہ جو ہے وہ زال کے ساتھ ہے، ذکرہ، زال ہے، چھوٹا کاف ہے، را ہے، اور آخر میں یا ہے، یعنی الف مقصورہ کے ساتھ ذکرہ، اور اس کے حروف اصلی زال، کاف، را ہیں۔ اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا تذکرہ کرنا، یاد کرنا، نصیحت کرنا۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی ذکر لفظ مختلف مقامات پر آیا ہے اور مختلف معانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ذکرہ نصیحت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے ہم اپنی بچی کا ذکرہ نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بچی کا ذکرہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین حضرات، یہ میں نے آپ کو چند سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ اب جو سوال باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان ناموں کی معلومات اس سے اگلی ویڈیو میں آپ حضرات تک پہنچ جائے گی۔ آپ سبھی حضرات اس چیز کو اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں تو انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات یا پھر ازواج مطہرات کے ناموں میں سے رکھا کریں، تاکہ ان ناموں کے اثرات ہمارے بچوں کی زندگی کے اوپر بھی پڑیں۔ اور نام رکھنے کا افضل طریقہ بھی یہی ہے کہ ان مبارک ہستیوں کے ناموں میں سے اپنے بچوں کے ناموں کا انتخاب کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے۔ فقط واللہ عالم۔